हेलो स्टूडेंट्स नमस्कार मु लंकेश स्वागत करछि आपण मानको मोर यूट्यूब चैनल lbtutorial को आपण माने स्क्रीन देखि जानि पारथिबे आज आमे केउ विषय पढिबा आज आमे सप्तम श्रेणी भूगोल रो पृथ्वीर आभ्यंतर जो पाठर आमे शिला विषय रे जानिबा एटा होछि शिलार इंट्रोडक्शन क्लास फ्रेंड्स सो आसंतु आमे देरी न करी पढिबार लागि जिबा तो देखंतु आज आमे एई टॉपिक रु कोन कोन डिस्कस करिबा आज शिला कोन ता विषय जानिबा आउ माग्मा विषय माग्मा कोन ता जानिबा आउ लाभा कोन ता विषय आज पूरा जानिबा ठीक अछि तो आसंतु देखंतु आमे पूर्व वीडियो रे पढी छे जे भूत्वक कोन जे भूत्वक कोन जे पृथ्वीर कोन जो सबठारु जो ऊपर स्तर को जो पृथ्वीर सबठारु ऊपर पृष्ठ को बा ऊपर स्तर को कोन कहा जाय पृथ्वी पृष्ठर सबठारु ऊपर स्तर को भूत्वक बोली कहा जाय तो एई जो भूत्वक विषय तो आमे जानि छे आपण माने जदि पूर्व वीडियो देखि नांती तो पूर्व वीडियो देखि दियंतु ठीक अछि तापर जानिबे देखंतु जे ए देखो शिला और खनिज आमे शिला कोन जानिबा देखो जे भूत्वक शिला रे गठित देखो हमर जो ए जो भूत्वक देखा जाउछ ना ए भूत्वक केउथरे गठित ए भूत्वक शिला रे गठित शिला रे रॉक रे गठित ठीक अछि पत्थर रे गठित शिला माने कोन पत्थर तो ए जो भूत्वक टी केउथरे गठित शिला रे गठित देखंतु खनिज पदार्थ मिश्रण रे शिला सृष्टि होची ए जो शिला गुडिक ए देखंतु आपन स्क्रीन देखा जाउथिबा ए जो शिला गुडिक देखा जाउछ ना ए शिला गुडिक केउथरे सृष्टि हेची ए शिला गुडिक खनिज पदार्थ रे सृष्टि हेची ए शिला गुडिक रु हमकु खनिज पदार्थ मिली थाए तो आमे कोन जानले जे भूत्वक शिला रे गठित हमर जो ए जो भूत्वक शिला रे गठित हेची आ जो शिला जो शिला रे गठित होईची से शिला गुडिक खनिज पदार्थ मिश्रण रे ही सृष्टि हेची देखंतु शिला गुडिक रंग आकार और गठन भिन्न भिन्न होई थाए शिला गुडिकर प्रत्येक शिलार रंग अलगा अलगा आकार अलगा अलगा थाए आउ गठन मध्य अलगा अलगा थाए तो तांकर रंग आकार और गठन अनुसार शिला गुडिकु मुख्यतः तीन भाग रे विभक्त कराइछि फ्रेंड्स केते केते भाग रे विभक्त कराइछि तीन भाग रे विभक्त कराइछि तो आमे कोन जानली जे से शिला तीन भाग रे विभक्त कराइछि से शिला गुडी कोन कोन आग्नेय शिला स्तरीभूत शिला आउ रूपांतरित शिला आग्नेय शिला स्तरीभूत शिला आउ रूपांतरित शिला देखंतु एटा होची आग्नेय शिला एटा होची स्तरीभूत शिला आउ एटा होची रूपांतरित शिला आ भल बार देखि जानतु देखंतु आग्नेय शिला ए परि देखा जाय स्तरीभूत शिला ए परि देखा जाय आउ रूपांतरित शिला ए परि देखा जाय तो फ्रेंड्स आमे कोन पढिले जे जो हमर भूत्वक हमर शिला रे गठित होईछि जो शिला गुडिक खनिज पदार्थर मिश्रण रे ही सृष्टि होई थाए आउ ए जो शिला गुडिक रंग आकार गठन भिन्न भिन्न होई थाए आउ तांगर रंग आकार जो गठन अनुसार शिला गुडिक मुख्यतः भूत्वक रे थिबा शिला गुडिक मुख्यतः तीन भाग रे विभक्त कराइछि कोन कोन आग्नेय शिला स्तरीभूत शिला आउ रूपांतरित शिला जोटा कि आपण मानकर स्क्रीन रे देखा जाउछि एटा होछि आग्नेय शिला एटा होछि स्तरीभूत शिला आउ एटा होछि कोन रूपांतरित शिला देखंतु फ्रेंड्स आमे एई जो शिला गुडिक विषय रे डिटेल रे आमे पढिबा आमे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रे ए आग्नेय शिला कोन ताहा भी जानिबा स्तरीभूत शिला कोन ताहा मध्ये जानिबा आउ रूपांतरित शिला मध्ये ताहा मध्ये जानिबा आजि आमे कोन आजि माग्मा कोन आउ लाभा कोन ताहा जानिबा ठीक अछि तो माग्मा कोन देखो जेते बेले जो भूत्वक तळी शिला तरल बा अर्ध तरल अवस्था रे थाई देखंतु हमर जो भूत्वक रो तळे जो शिला गुडिक के अवस्था रे थांती तरल अवस्था रे थांती नहले अर्ध तरल अवस्था रे थांती से जो तरल अवस्था रे अर्ध तरल अवस्था रे थिबा जो शिला गुडी को आमे माग्मा बोली कहि थाउ देखंतु ए देखंतु ए जो भूत्वक रो तळे एटा होची भूत्वक तो ए जो भूत्वक रो तळे देखंतु शिला गुडी को के अवस्था रे अछि तरल अवस्था रे अछि ए जो तरल अवस्था रे थिबा आमे बा अर्ध तरल अवस्था रे थिबा जो शिला को ही आमे माग्मा बोली कहि थाउ जो भूत्वक रो तळे थिबाटा को माग्मा कहि देखंतु ए देखंतु बाहर को बाहरुची ना बाहरुची कि नहीं बाहरबा हां बाहरुची तो ए जो बाहरुची कोन बाहरुची माग्मा बाहरुची भूत्वक रो तळे अछि ना तो एटा को ही आमे माग्मा बोली कहि थाउ तो जो भूत्वक रो तळे थिबा शिला को आमे जो तरल शिला बा जो शिला तरल अवस्था रे थाइबा अर्ध तरल अवस्था सेटा को आमे माग्मा बोली कहि थाउ आई होप आपण माने बुझी पारथिबे देखंतु
ଏଇ ଯେଉଁ ମାଗ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି ନା ଯେଉଁ ଭୂତ୍ୱକର ତଳୁ। ତ ବେଳେବେଳେ ମାଗ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ଭୂତ୍ୱକରୁ ଯେଉଁ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏଇଟା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ନା। ତ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ମାଗ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯେ ମାଗ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ବା ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ପଳେଇ ଆସେ ତ ସେ ମାଗ୍ମାକୁ ଆମେ ଲାଭା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ତରଳ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ଶିଲା କ'ଣ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଭିତରେ ଥିଲେ ତ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ମାଗ୍ମା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲା ତାକୁ କହିବା ଲାଭା ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଅଛି, ଭୂପୃଷ୍ଠର ତଳେ ଅଛି ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଲୁ ମାଗ୍ମା। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଗ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଭୂତ୍ୱକର ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଲାଭା। ଭିତରେ ଥିଲେ ମାଗ୍ମା ଆଉ ବାହାରେ ଥିଲେ ଲାଭା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଗ୍ମା ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି ନା, ତ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ସାରିଲା ତ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ପରେ ତାର ନାଁ ଅଲଗା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଲାଭା ବୋଲି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭୂତ୍ୱକ। ତ ଭୂତ୍ୱକର ଯେଉଁ ତଳେ ଥିବା ଶିଲା ସେଇଟା କି ତରଳ ବା ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ତରଳ ବା ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିଥାଉ ମାଗ୍ମା। ଭୂପୃଷ୍ଠର ଭିତରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଗ୍ମା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ ତ ସେ ମାଗ୍ମାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଲାଭା ବୋଲି କହିବା। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ମାଗ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସେ ତାର ନାମ କ'ଣ ହୋଇଯାଏ ଲାଭା ହୋଇଯାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ମାଗ୍ମାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମାଗ୍ମା ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ପଳେଇ ଆସେ ତ ସେ ମାଗ୍ମାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, କ'ଣ ଲାଭା କହିଥାଉ, ମାଗ୍ମା କହିଥାଉ, ଭୂତ୍ୱକ କହିଥାଉ ନା ମେଣ୍ଟାଲ କହିଥାଉ। ଆପଣମାନେ କହନ୍ତୁ। ହଁ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଲାଭା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ଯଦି ଅନଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଲେକ୍ଚରରେ। ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ବାଏ।